غادي نشوفوا كيفاش تيتواصلوا لي فرونسي بيناتهم avec Damien, Camille et Léa. Et voilà, c'est parti. J'ai envie de te voir. بغيت نشوفك. J'ai envie de te voir. Regarde mes photos. وشوف تصاوري. Regarde mes photos. Non, mais de plus près. لا بغيت نشوفك عن قرب. Non, mais de plus près. با زوم وزومي باش تشوف تصاور مزيان. با زوم. كونار مكلخ. كونار. Camille. Je suis belle. أنا زوينة. Je suis belle. Non. لا. Je fais partie de ton cœur. واش أنا قطعة من القلب ديالك. Je fais partie de ton cœur. Non. لا. Tu pleurais si je partais. واش غادي تبكي يا مشيت في حالاتي. Tu pleurais si je partais. Non. لا. Tu n'es pas belle. Tu es magnifique. انتي ماشي زوينة. انتي أكثر من رائعة. Tu n'es pas belle. Tu es magnifique. Tu ne fais pas partie de mon cœur. Tu es mon cœur. انتي ماشي قطعة من القلب ديالي. انتي هي القلب ديالي. Tu ne fais pas partie de mon cœur. Tu es mon cœur. Je ne pleurerai pas si tu partais. J'en mourrais. لا ما غاديش نبكي يا مشيتي في حالتك. Je ne pleurerai pas si tu partais. J'en mourrais. يا مشيتي في حالتك غادي نموت. J'en mourrais. Coucou mon fils, je suis encore au travail. Je rentrerai tard sûrement. Tu pourras me faire des courses avant de rentrer du lycée? Merci. Bisous. À ce soir. Coucou mon fils. يعني سلام ولدي. Je suis encore au travail. أنا باقية في الخدمة. Je rentrerai tard sûrement. وغادي ندخل معطلة بزاف للدار. غادي نتعطل. Tu pourras me faire les courses. واش تقدر تسخر. Tu pourras me faire les courses. تقدر تسخر قبل ما تدخل من الليسي. قبل ما تدخل الدار. Tu pourras me faire des courses avant de rentrer du lycée. Merci. شكرا. Bisous. À ce soir. Bisous. يعني قبلة. بوسة. Maman, je suis rentré plus tôt du lycée et je suis derrière toi dans le salon. Je t'aime quand même. Maman. أنا دخلت قبال منك. دخلت في حالاتي للدار قبال منك. Je suis rentré plus tôt du lycée. وأنا دابا et je suis derrière toi. أنا من موراك. Dans le salon. أنا في الصالون. Je t'aime quand même. حصلها. Je t'aime quand même. تنبغيك واخا داك الشيء. Je peux te dire de quoi. Je peux te dire de quoi. اش غادي نقول لك. Bien sûr, vas-y. يلا قول لي. Bien sûr, vas-y. Ton sourire, c'est le plus beau que j'ai vu de ma vie. شي الضحكة ديالك هي أحسن حاجة وأجمل حاجة شفتها في حياتي. Ton sourire, c'est le plus beau que j'ai vu de ma vie. Je peux te dire quelque chose à mon tour. ونقدر نقول لك حتى أنا شي حاجة. Je peux te dire quelque chose à mon tour. Oui, vas-y. إيه قول لي. Oui, vas-y. Mon sourire existe seulement quand je suis avec toi. الضحكة ديالي تتجي منين تتكون نتايا حدايا. Mon sourire existe seulement quand je suis avec toi. Ça te dit on se voit. شنو بان لك نتشوفوا. Ça te dit on se voit. Si tu veux. La بريتي. Si tu veux. Quand. وقتاش. Quand. وقتاش. Je sais pas moi. ما عرفاش أنا. Je sais pas moi. Le 30 février, si t'es d'accord. نتلاقاو في 30 février. يا كنتي باغي. Le 30 février, si t'es d'accord.
اوكي ميرسي جي هات واخا شكرا انا تنتسنى بفارغ الصبر جي هات tu me fais un chèque واش دير لي شي شيك tu pourrais demander gentiment quand même واش تقدر تقولها بعدا بالادب شويه tu pourrais demander gentiment quand même bonjour maman bla 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 tu sais en ce moment avec la conjoncture bla 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 la crise économique bla 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 il devient difficile bla 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 la jeunesse sacrifiée bla 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 les charges de plus en plus lourdes bla 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 tu me fais un chèque maman bonjour maman صباح الخير maman ta 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 tu sais en ce moment avec la conjoncture واش تعرفي في هذه الوقيته وفي هذه الظرفيه هذه بلا 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 لا كريز ايكونوميك وهذه الازمه الاقتصاديه بلا 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 il devient difficile راه ولات القضيه صعيبه قضيه مزيره بلا 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 لا جونيس ساكريفيي والشباب غير ضايع مسكين لا جونيس ساكريفيي بلا 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 les charges de plus en plus lourdes والمصاريف ولات غاليه وثقيله بزاف بلا 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 tu me fais un chèque واش ديري ليا تكتبي ليا شي شيك faut combien de dans une béchamel شحال خاصنا ديال البيض اللي نديروها في البيشاميل faut combien de dans une béchamel il n'y a pas d'œuf dans la béchamel ما كاينش البيض في البيشاميل il n'y a pas d'œuf dans la béchamel genre t'as un doctorat en béchamel toi maintenant بحال تقول عندك الدكتوراه في البيشاميل genre t'as un doctorat en béchamel toi non mais j'en ai un en paire de claques tu veux venir vérifier l'état de mes connaissances à ce sujet non mais j'en ai un en paire de claques لا ولكن عندي واحد جوج ديال التصرفيقات un paire de claques tu veux venir vérifier l'état واش تجي تجرب وتشوف المعرفه ديالي في هذا الموضوع هذا tu veux venir vérifier l'état de mes connaissances à ce sujet bon week-end mon chéri يعني دوز سبت واحد مزيان عزيزي alors ça y est nous en sommes arrivés là يعني صافي وصلنا لهنايا nous en sommes arrivés là tu ne prends même plus la peine de me répondre وما بقيتيش كاع تجاوبني كاع tu ne prends même plus la peine de me répondre بالرغم من هاد التضحيات كامله اللي درت على ودك après tous les sacrifices que j'ai fait on se voit super souvent et c'est la première fois que je ressens ça pour quelqu'un on se voit super souvent ما تنتشوفوش بزاف on se voit super souvent تنتشوفوش بزاف وهذه هي المره الاولى et c'est la première fois وهذه هي المره الاولى اللي تنحس بشي حاجه تجاه واحد الانسان et c'est la première fois que je ressens ça pour quelqu'un moi je crois que je suis amoureux وانا تنحس براسي وليت تنحب وليت تنبغي moi je crois que je suis amoureux je crois que moi aussi وحتى انا تنحس براسي وليت محبه elle s'appelle Jade et toi راه سميتها جاد وانتيا d'accord personne ciao واخا صافي تا واحد ciao trop bien j'ai 2 places de ciné مخيره عندي جوج ديال البلايص يعني جوج ديال التذاكر ديال السينما trop bien j'ai 2 places de ciné c'est cool tu vas pouvoir y aller 2 fois زوينه بزاف غادي تقدر تمشي جوج المرات tu vas pouvoir y aller 2 fois mais dis-moi franchement tu ressens encore des sentiments pour moi شوف قول لي بصراحه dis-moi franchement tu ressens واش باقي تتحس بشي مشاعر تجاهي tu ressens encore des sentiments pour moi oui beaucoup
ياه عندي بزاف ديال المشاعر باقي تنحس بزاف ديال المشاعر وي بوكو بزاف écoute-moi aussi je t'aime de tout mon cœur malgré tout اسمع راه حتى انايا راه تنبغيك من القلب ديالي الخالص malgré tout بالرغم من داكشي كامل je veux réparer mes erreurs وبغيت نصلح الاخطاء ديالي je veux réparer mes erreurs et qu'on se retrouve ونتلاقاو باش نشربو شي كويس et qu'on se retrouve pour boire un verre et discuter de notre avenir وبغيت نصلح الاخطاء ديالي ونتلاقاو نشربو شي كويس ونهضروا في المستقبل ديالنا et discuter de notre avenir plein de sentiments genre de la haine de la déception de la rancœur tout ça quoi بزاف ديال المشاعر وبزاف عليك المشاعر عندك المشاعر ديال الحقد والفشل والضغينه والكره تو سا كوا اشنا هادشي شنو هو او داميان je crois qu'il vaut mieux qu'on reste là je crois qu'il vaut mieux qu'on reste là تنظن احسن لينا نبقاو هنايا t'es pas sérieux لا ما تتهضرش من نيتك t'es pas sérieux et que je connais par cœur ton code de carte bleue انا عارف مزيان الكود ديال لا كارت غيشي ديالك et que je connais par cœur ton code de carte bleue abruti كلخ Antoine point d'interrogation ceci est le point final de notre relation يعني هذا هو نقطة النهاية ديال العلاقة ديالنا ceci est le point final de notre relation bisous Corinne et tu veux que je te dise franchement واش بغيتيني نهضر معاك بصراحة et tu veux que je te dise franchement je m'en fous ما عندي سوق كي طلعت كي هبطات je m'en fous t'es qu'un pauvre con شوف نتايا هام مكلخ وصافي t'es qu'un pauvre con il est vrai que sortir avec toi ne fut pas une grande preuve d'intelligence je dois bien admettre cela بصح il est vrai بصح باش نخرج معاك راه ما تنحتاجش بزاف ديال الذكاء ne fut pas une grande preuve d'intelligence ما تنحتاجش بزاف ديال الذكاء je dois bien admettre ça وخاصني je dois bien admettre cela وخاصني بصح نقتنع بهذا الشيء مزيان c'était une catastrophe hier soir كارثة كانت البارح c'était une catastrophe hier soir mais non j'étais pas si bourré que ça لا ما كنتش سكران لهاد الدرجة كاع ما تقلبيش عليا mais non j'étais pas si bourré que ça maman t'as fait tes devoirs واش درتي الواجبات ديالك واش خدمتي الواجبات ديالك t'as fait tes devoirs مشيتي شتي باك سيدك tu es allé voir tes grands-parents avec papa on a décidé de t'acheter une voiture راه درت مع باباك وغادي نشريو واحد الطوموبيل avec papa on a décidé d'acheter une voiture واو c'est vrai oh بصح هادشي non c'était pour m'assurer que tu lisais bien mes messages لا بغيت نتاكد فعلا واش قريتي الميساجات ديالي c'est pas juste لا هادشي ماشي بصح c'est pas juste please s'il te plaît عافاك please s'il te plaît demain je fais aspirateur si tu me fais à manger غدا غادي ندوز l'aspirateur يا عطيتيني ما ناكل si tu me fais à manger ok si tu fais pas l'aspi je te confisque le téléphone واخا يا ما دوزتيش l'aspirateur غادي نحيد لك التليفون je te confisque غادي نحيد لك البورطابل ok
Tu veux quoi? J'bréti. Tu veux quoi? Des patates avec de la mayonnaise et un yaourt. Merci d'avance. بغيت البطاطا والمايونيز وواحد دانون وشكرا مسبقا. Des patates avec de la mayonnaise et un yaourt. Merci d'avance. N'oublie pas de vider le lave-vaisselle. ما تنساش تخوي الماكينة ديال الماعن. N'oublie pas de vider le lave-vaisselle. T'as fini tes devoirs. واش ساليتي الواجبات ديالك؟ T'as fini tes devoirs. On doit partir chez ta grand-mère pour Noël. خاصنا نمشيو عند جداتك باش نحتفلوا بنويل. On doit partir chez ta grand-mère pour Noël. Au fait, j'ai parlé à ton père. On va t'acheter une voiture le mois prochain. وبصح راه هضرت مع باك باش نشري واحد الطوموبيل الشهر الجاي. J'ai parlé à ton père. On va t'acheter. غادي نشريو ليك une voiture طوموبيله الشهر الجاي. Le mois prochain. Vraiment بصح. Merci beaucoup. بصح شكرا بزاف ماما. Non, c'était juste pour être sûr que tu aies vu mes messages. لا بغيت نشوفك واش قريتي الميساجات ديالي ولا ما قريتيهمش. Non, c'était juste pour être sûr que tu aies vu mes messages. Maman. Bon week-end mon chéri. يعني عطلة نهاية أسبوع سعيدة. Bon week-end mon chéri. Tu m'as fait le virement. واش دوزتي ليا الفليسات؟ Oui, je vais bien. Je te remercie de me poser la question. إيه أنا بخير وعلى خير وشكرا اللي طرحت عليا هذا السؤال. Je te remercie de me poser la question. Maman, je sors ce soir. Je t'ai laissé 50 € pour la pizza et les desserts. Je les ai cachés dans ta chambre. Range ta chambre et tu les trouveras. شوف أنا في هاد الليل غادي نخرج وخليت لك 50 €. Je t'ai laissé 50 €. خليت لك 50 € باش تشري بها البيتزا والديسير et les desserts. وأنا خبيتها. Je les ai cachés. خبيت هاد 50 € خبيتها في البيت ديالك. Je les ai cachés dans ta chambre. Range ta chambre وجمع البيت ديالك وغادي تلقى 50 €. Range ta chambre et tu les trouveras. J'ai rangé ma chambre à fond, je les trouve pas. جمعت البيت ديالي وما لقيت حتى حاجة. Ils sont dans le tiroir de la cuisine. Bonne soirée chérie. راه كاينين في المجر ديال الكوزينة. ليلة سعيدة عزيزي. Bonne soirée chérie. Mélanie, qu'est-ce que tu fais? شنو تدير? Qu'est-ce que tu fais? Je suis couché dans mon lit. يعني أنا ناعسة في الفراش ديالي. Je suis couché dans mon lit. Juste couché dans ton lit, rien d'autre. صافي هي ناعسة في الفراش ديالك ما كاين حتى حاجة أخرى. Juste couché dans ton lit, rien d'autre. Je mange des céréales. تناكل Je mange des céréales. تناكل الشوفان. Je mange des céréales. Ha ha ha. Nice. زوينة. Ha ha ha. Qu'est-ce que tu ferais si j'étais à côté de toi? وشنو كنتي غادي دير يا كنت أنا حداك؟ Qu'est-ce que tu ferais si j'étais à côté de toi? Je mangerais mes céréales. غادي ناكل الشوفان ديالي. Je mangerais mes céréales. لول. Je veux dire s'il n'y avait pas de céréales. لا قلت لك زعما يا ما كانش عندك هذا الشوفان هذا. Je veux dire s'il n'y avait pas de céréales. Alors je sortirais du lit et j'irais chercher des céréales. في هذه الحالة هذه غادي نخرج من الفراش ونمشي نقلب على الشوفان اللي ناكلو.